मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह बारिक व तआला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है क्लास 5th इंग्लिश का। हम जो है वो आगाज़ करेंगे, तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। आज जो है हम लेसन नंबर 1 से, आप अपनी बुक का पेज नंबर 2 ओपन कर लें। पेशेंट सब्र। मैं कोशिश करूंगा कि एक एक मानी आपको जो है वो बताया जाए, और आप साथ साथ जो है वो डिफ़िकल्ट वर्ड जो है वो साथ साथ अपनी जो है वो नोटबुक पर लिखते जाए। एवरीवन इन द वर्ल्ड, दुनिया में हर एक, नीड सम इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन का मतलब होता है मुतासर होना। दुनिया में हर एक को किसी ना किसी से मुतासर होने की ज़रूरत होती है। वी गेट इंस्पायर्ड and make someone our role model or ideal to be followed। हम उभारे जाते हैं, we get inspired, हम उभारे जाते हैं, and make someone our role model, और हम किसी ना किसी को अपना ज़िंदगी का जो है वो मिसाली शख्सियत बना लेते हैं और उसकी पैरवी करते हैं। इन द सेम वे, इसी तरह, आई हैव माई ओन रोल मॉडल टू, मेरा भी जो है इसी तरह एक जो है वो ज़ाती शख्सियत है जिसका जो है वो मैं पैरवी करता हूँ। वो इज़ नन अदर दैन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा और कोई नहीं। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ द ओनली पर्सनैलिटी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो वह शख्सियत है। पर्सनैलिटी का मतलब होता है शख्सियत। वो इज़ द कम्प्लीट इन ऑल एस्पेक्ट, जो तमाम पहलुओं के अतबार से मुकम्मल है। एस्पेक्ट में होता है पहलू, कंप्लीट मुकम्मल। यानी ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ द ओनली पर्सनैलिटी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो वह शख्सियत है। वो इज़ द कम्प्लीट इन ऑल एस्पेक्ट, जो तमाम पहलुओं के अतबार से कामिल है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज कॉल्ड आल सादिक एंड अल अमीन फॉर हिज होनेस्ट नेचर। नेचर कहते हैं फितरत, होनेस्ट ईमानदारी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईमानदारी की वजह से सादक और अमीन कहा जाता था। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑलवेज स्पोक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा बोलते द ट्रूथ सच विदाउट कंसीडरिंग द कॉन्सिक्वेंस। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा यानी कि जो है वो बग़ैर गौर व फिक्र किए बगैर सच बोलते थे। नेक्स्ट पेज पर चले जाएं आप। वैन ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टार्टेड, शुरू की, प्रीचिंग तबलीग करना, दैट देयर इज़ नो गॉड बट अल्लाह, कि अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं। एवरी अदर पर्सन, हर दूसरा इंसान, टर्न अगेंस्ट हिम, आपके ख़िलाफ़ हो गया। यानी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग की, दैट देयर इज़ नो वन, अल्लाह के सिवा कोई दूसरा मबूद नहीं, तो हर दूसरा शख्स आपके ख़िलाफ़ हो गया। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिड नॉट गेट सेक्रेड ऑफ हिज एनिमीज एंड ऑलवेज स्पोक व्हाट अल्लाह वांटेड हिम टू स्पीक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दुश्मनों से खौफज़दा ना हुए और हमेशा वही कहते थे जो अल्लाह ताला चाहते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहें। सो अल्लाह हेल्प हिम, अल्लाह ताला ने मदद फरमाई आपकी। एंड रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेट एन एग्जाम्पल ऑफ पेशेंट, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र की एक मिसाल कायम फरमाई। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑलवेज प्रेड, हमेशा दुआ की टू अल्लाह, अल्लाह से, टू गाइड पीपल टूवर्ड्स द राइट पाथ एंड फॉरगिव देम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा अल्लाह ताला से दुआ करते थे कि वो लोगों को सिरात मुस्तकीम की तरफ रहनुमाई फरमाए और इन्हें माफ़ फरमा दें। वहाँ से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिसाइडेड, फैसला किया, टू ट्रैवल, सफ़र करें, टू द सिटी ऑफ ताइफ, शहर ताइफ की जानब, टू स्प्रेड द डिवाइन मैसेज ऑफ अल्लाह, अल्लाह ताला का पैगाम देने के लिए फ़ैसला किया। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज अकम्पनाइड बाय हज़रत ज़ैद बिन हारिस, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे।
اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسٹے ٹھہرے ان طیف میں فار 10 days 10 دن. ڈیورنگ دس پیریڈ اس دوران ہی انوائٹڈ ٹرائب چیف ٹو embrace اسلام but they rejected his message and mocked him. اس عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبائل سرداروں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو مسترد کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا. اینڈ موکڈ ہم، اور مذاق اڑایا. ون ڈے، ایک دن، a mob pelted him with stone and injured him. ایک دن ایک ہجوم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کر دیا. ڈسپائٹ ہز انجریز، زخموں کے باوجود، ہی صلی اللہ علیہ وسلم پریڈ فار ہم، ان کے لیے دعا کی. دین این اینجل، ایک فرشتہ، اپیئر بیفور رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر ہوا. اینڈ ساؤتھ ہز پرمیشن، اور اجازت چاہی، ٹو ڈسٹرائے دا سٹی آف طیف، کہ طیف کے شہر کو تباہ کر دیں. دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم who come as a blessing for the whole universe، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہان کے لیے رحمت بن کر آئے. پرے ٹو اللہ، اللہ تعالیٰ سے دعا کی. اینڈ سیڈ، کہا، او اللہ، اے اللہ، گائیڈ دا پیپل آف طیف ٹو دا رائٹ پاتھ، طائف کے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھا. تھوٹ دے ہیو ناٹ embraced اسلام، اگرچہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا. آئی ہو، مجھے امید ہے، دیئر چلڈرن ول ڈیفینیٹلی accept دا ڈیوائن فیتھ، کہ مجھے امید ہے کہ ان کے بچے ضرور اللہ تعالیٰ کے دین کو قبول کر لیں گے. ہی صلی اللہ علیہ وسلم always spread the message of love and peace، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ پیار اور امن کا پیغام پھیلایا. no matter no hard the challenge were، no matter no hard the challenge were، خواہ مسائل کتنے ہی کٹھن تھے. neither he lost his patient، آپ نے کبھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیا. nor scolded his enemies، اور اپنے دشمنوں کو کبھی جو ہے وہ برا بلا نہیں کہا. the teaching and life of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم are example of patience، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور تعلیمات ہمارے لیے نمونہ ہے صبر کا. for the entire mankind to follow، جس کو جو ہے وہ پوری بنی نوع انسانیت جو ہے وہ پیروی کر سکتی ہے. یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور حیات طیبہ پوری انسانیت کے لیے اتباع کرنے کے لیے صبر و تحمل کی مثالیں ہیں. یہ تو تھا بیٹا آج کا لیسن، جو میں نے آپ کو جو ہے وہ کمپلیٹ کروا دیا ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ. السلام علیکم.